like these cells are first to vitality and the endless potential into the organization. Already carry the responsibility. すみません、新人なもので間違えまここは秘蔵ですけど誰もいないここ誰かいるかなちょっとお聞きしたいんですがすみませんPero pirmi siya kasabano, pero nag-prevail gid siya. Karon nagpahuway na. Call our second year student represented by the macrophage. Self-getting great mental confidence and keep the system in balance. Having resilience and strength, learning to face challenges head on, and They represent growth through experience, no longer new, yet continuously evolving. student represented by the white blood cell. Round of applause, please. Survival and stability. Attention. Great. Our target students are looking for their strength and knowledge. They are now at the stage where leadership begins to take form, where they not only grow for themselves, but also Sige lang! Hoy! Ano yun? Hoy! Hoy! Ano yun? Wala, may hulak! kay daghan kay siya ganap, Look. fit check, Huli! cooking show, No, like, nag-artist pa dyan. magkuhan pa siya, magpahait sa inyong akbang, di ba? Organic. Kada year level, iya ipahaitan niyang kuhan. Finally, we call on our fourth year students represented by the Killer T-Cell. A round of applause, please. Specialized warriors, cells that identify and destroy infected and abnormal cells with precision and purpose. Just like them, our fourth year students embody mastery. Morning mga birthday. Patagin oxygen! Oxygen! Let's give it up again, part. I mean, mag-introduce lang sa natin, eh. Paano na to, Sige, be? sige, sige. Wala ka dito ta. An exposure. Kay grabe di alam ha. Sayang Dito po, sayang. Sige. ang red blood cell na atong cutesy red blood cell. So, what's your name? So, good morning everyone. I am Adolf Kyle Cabilio Mondarondo, BS Biology, Medical Biology, first year. Mga to ha, pressure ba sila sa'yo, nag-tumbling ba sila? Nagkabali-bali ba gito siya tumbling? Ang feeling na ikaw ra ang walay power, walay pang patay din. Ako man nag-live live. Yeah! Ana, pero makita niya kung asa tungod ani ang receptors day ba mo nasa anime. Yes, okay, tama na, oy. Tama. Kaya delikado man ito mga... No, dami ta. Kita masagot na mag-showdown sila.
Nabayag oxygen. Si Kuhan, pwede na sa support. Hilo na siya. Gusto ko yung box. Sige. Kala, ganyan pa kayo sa humanana. Swag. Uy, mulaban na ba itong box na itong red dust? Pero nagkakaw taron. Listen sa dun sa mga puso na na yung back, brag, delikado po na. Sige, and music, maestro. Ito, wait ha. Wait ha, brag na ay tandem lagi din na ako. Ayan, so thank you kayo everyone. Aggressive ang perfume, aggressive. Aggressive kayo perfume. Pero ano kayo mag-una ang ilang kuan, mga ulog at bang. Ulog ko bilang mo. Di man kita upok. Upok. Seryoso. Hala. Kumpi kayo sila. Siting ko, wala ka sa nag-glasses. Hala. Gunit guys, harap ka na love you mood. Batak na ibot. Hala. Hala. Mama na bi. Ay, orasan kita. Ay, nakuha sila. Permission to do this. Or ipalayo daw para murag kuan or ipalayo ang water. Pero mag force na naman. Among mano na yan, yoy. Nakuan ang iyang skin. Oh. Ingana mo ko kompi ang first year mong Bitaw. Kompi kayo pero guys. First sila guys. Congrats. Kompi kayo. Birawon yun ako si Ganoon ba? Private story. Unya, ang public nga story. Katong ko ang public nga story kay ang mapaso ugma. Indool pa. On the way to Amazing Race. Let's go. That is go. Awa guys, nag-ilis kog sandal. Kaya naka-boots kayo po. So nag-ilis kog. Balo mo yung sa abi. Yan. So anong lugar mata naka Hala, kagabi magud ang mga meeting like Yes, pagawas sila makakasakit. yes, mga kasakit ang mga kaayuhan ko. Like manong mo lang miscommunication na naglain ko. Pero at least, di ba lingaw? Lingaw joke, lingaw. Nindot ang Amazing Race. Nag-alaala gid ko si Adolf day kusok pa si Adolf day pero birahon na gid ako siya pabalik ako. Nya si Manok kay ko. Oh, si Mano kay na-injured.
Iba talaga pag nariyan ka sa aking tabi. Pinipilit ko limutin ka, ngunit di magawa. Sa bawat kong galaw ay laging hanapan ka. Tiyaga sa isang katulad ko. Kulang ako kung wala ka. Di ako mabubuo kung di kita kasama. Kulang ako kung wala ka. Days drifting on by. In how you're alive for me. Nag-react yung tigas. Huwag na din! We have... To embrace this moment. Her look draws inspiration from her mother Annie dress. Actually, us first year, di kan jud mig ano field work and then Hala, round of applause please! Lumalaban ang ato ang first year. Thank you, Angela Beatrices. For third year, Andre Ricaforte. So na lang tayo fourth year of first year. For this year's CESU MBS Day champion, we have from the year level first year. Yes, first year. That means the second place for the CSU MBS Day. Intermission si Nighty ba? Bitaw, dapat lagi nag-intermission ni siya. Oh, kantang lifetime, kantang lifetime. Lifetime. Ha? Kantang lifetime. Ay, wala. Sige, sige. Ano ba ito? Katabi ito, Ana. Sige, nice. Bali, dili ka to. Si Danayag si Amihan, gano'n ano ba? Ha? Kantang lifetime. Lifetime waiting for us in a